नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल धर्म शिक्षा ओडिया को बंधु मैंने जदि आपणकर सिंह राशि होता है ताहले यही वीडियोटी को थरुटिए शेष पर्यंत निहाती भाव देखंतु। वीडियोटी को देखिबा परे आमे कहिथिबा कथा गुडी को आपणको ठीक लगुच कि भूल ताहा निश्चय कमेंट बॉक्स रे हमको जणांतु। आउ आपणकर मतामत कोन ताहा निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणांतु। एही वीडियो रे आमे आपणको कहिबु पवित्र राखी पूर्णिमा परठारु आपणक जीवन में केउं क्षेत्र में कौन सब परिवर्तन गुड़िक आसवाई जाऊँगी, केउं क्षेत्र में आपड़ सतर्क रे, केउं क्षेत्र में आपन को भल लाभ मिल ताहा संपर्क में संपूर्ण भाव में आम आपण को विस्तार करी कहवाई जाऊँ। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती भाव में देखंतु। चैनल टी नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं तले कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव निश्चय रूप से लिखंतु। वीडियोटी को गोटे लाइक निश्चय रूप से करंतु। आउ अन्य सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पाखक गोटे शेयर निश्चय रूप से आपड़ कर दियंतु। तेबे बंधु मैंने आपणकर स्वास्थ्य कथा जदि कहिबा ताहले स्वास्थ्य आपणकर राखी पूर्णिमा ठारू टिके सतर्कपूर्ण रहुछि। आपणको सचेतन रहिबा पई पड़िबो। एही समय रे ग्रह मानकर प्रभाव कारणरू शरीर रे हालुका थकापण, दुर्बलता, अलस्वामी किंबा शक्ति कम लागिबा भली समस्या अनुभव हेबो। दिन सारा काम करिबा परे शरीर को आवश्यक विश्राम नदेले एही समस्या आहुरी बढ़ी पारे। विशेषकर एही समय रे अनियमित खाद्य खाइबा, रात्रि रे विलंब रे सोइबा एवं अत्याधिक चिंता करिबा भली अभ्यास को छाड़िबा आपणक पई भल रहिबो। कारण मनर चिंता एवं शरीर थकापण परस्पर सह जड़ित रही पारे। तेणु काम मध्यरे निज पई किछि समय बाहर करंतु। खाद्य पेय प्रति मध्य टिके आपण ध्यान दियंतु। बाहर अधिक तेल मसला खाद्य कम खाई घरोई एवं हालुका खाद्य खाइबा भल। पर्याप्त पानी पियंतु एवं निज दैनिक रूटीन को ठीक करंतु। सकाळ समय रे हालुका व्यायाम, प्राणायाम किंबा किछि समय टिके बुलाबुली करिबा एहा द्वारा आपणकर मन और शरीर को सतेज रखिबारे साहाय्य आपण पाई परिबे। विशेषकर रात्रि रे पर्याप्त निद्रा नेबाकू चेष्टा करंतु। एही समय रे कौनसी पुराना स्वास्थ्य समस्या थिले ताहाको अणदेखा करंतु नाही। शरीर रे कौनसी असाधारण लक्ष्य दीर्घ समय धरी रहिले डाक्तरंक परामर्श आपण नियंतु। शिक्षा क्षेत्र कथा कहले शिक्षा क्षेत्र आपणकर राखी पूर्णिमा परठारु भल रहिबा पई जाउछि। एही समय रे आपणकर पाठपढ़ा प्रति आग्रह बढ़िबो एवं जो विषय को नहीं एते दिन धरी द्वंद्व किंबा असुविधा अनुभव करुतले सही विषय रे धीरे धीरे बुझिबारे आपण सफल हेबे। विशेषकर प्रतियोगितामूलक परीक्षा, सरकारी चाकरी परीक्षा किंबा अन्य कौनसी एंट्रांस परीक्षा पई प्रस्तुत करुवा सिंह राशि छात्र छात्री माने निज परिश्रमर भल फल पाइबे। एही समय नुआ विषय शिखिबा, नोट प्रस्तुत करिबा एवं पूर्वरु पढ़िथिबा विषय को आपण पुणी थरे रिविजन करिबा अधिक फलप्रद आपणक पई साब्यस्त हेबो। उच्च शिक्षा पई बाहर को जिबा, नुआ कॉलेज किंबा नुआ कोर्स रे एडमिशन नेबाकू चाहुथिबा पिला माननक पई मध्य समयटी अनुकूल रहुछि। नुआ सुजोग मिलिले ताहाकू भल भाबरे जांच करी आगकू बढ़ंतु। प्रेम जीवन कथा कहिले प्रेम जीवनटी टिके सतर्कतापूर्ण रहिछि। एही समय रे संपर्क रे भल पाइबा रहितिले मध्य छोट छोट कथा को नहीं भूल बुझामणा, मतभेद किंबा मनोमालिन्य भली समस्या सृष्टि देखा हेबो। विशेष करी राग समय रे कहिथिबा किछि कथा संपर्क को खराब करि पारे। तेणु एही समय रे निज कथा उपरे नियंत्रण रखिबा अत्यंत जरूरी। जेउ माने प्रेम संपर्क रे अछंती से माने निज जीवन साथी को उपरे अजथा संदेह करंतु नाही। जीवन साथी आपणक कथा को ठीक भाव में बुझी नथिले संगे संगे रागी जीवा परिवर्ते शांत भाव में कथा हुई समस्यार समाधान करंतु। कौन से तृतीय व्यक्ति कथा शुणी निज संपर्क विषय रे तुरंत निष्पत्ति नेबारु मध्य दूरेई रुहंतु। विवाहित लोक माननक पई मध्य एही समय रे परस्पर को बुझिबा दरकार। कामर चाप किंबा अन्य कौनसी कारणरू मन खराब थिले ताहार प्रभाव जीवन साथी उपरे पकांतु नाही। छोट छोट कथा को नहीं बारंबार तर्क करबा द्वारा दूरता आपणक मध्य बढ़ी पारे। जो माने अविवाहित एवं नुआ संपर्क पई चेष्टा करूछंती सेमानंक पई एही समय रे भावना रे आपण माने आसी तुरंत कौनसी बड़ प्रतिश्रुति दियंतु नाही। नुआ व्यक्तिंकर स्वभाव एवं उद्देश्य को भल भाव रे बुझिबा परे ही आगो को बढ़ंतु। भाग्य कथा जदि कहिबा ताले भाग्य आपणकर सपक्ष रे धीरे धीरे आसीबा पई जाउची। एही समय रे दीर्घ दिन धरि अटक रहितिबा काम किछि मात्रा आपणकर गति नेबाकू लागिबो। जो काम पई आपण बहुत दिन धरि चेष्टा करुथिले सेथिरे धीरे धीरे सफलतार रास्ता खुली जिवो। विशेष करी चाकरी, व्यवसाय, शिक्षा किंबा
ନିଜର କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେହି କାମକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ବୋଲି ଭାବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଏହି ଭଲ ସମୟର ପୁରା ଲାଭ ଦେଇଦେବ। ବିଶେଷ କରି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଜି ଛୋଟ ଲାଗୁଥିବା ସେହି ସୁଯୋଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସର ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ କାମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଏବେ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଭଲ ରହୁଛି। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ସହିତ ନିଜର କ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଦ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପରର ସମୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କୌଶଳକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆବେଦନରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ, ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସୁଯୋଗ ତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ଭାବିକରି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍, ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କେବଳ କାହାର କଥାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଭରସା କରି ଟଙ୍କା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟନର କିମ୍ବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ। ମୌଖିକ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର, ବିଲ୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ଼ କରି ରଖିବା ଭଲ। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝିକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭରେ ଆସି ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଦୁଇଗୁଣ କରିଦେବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଭ ଦେବା କିମ୍ବା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବଡ଼ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ବୋଲି କେହି କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ରାଗ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରରେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହୁଛି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଫଳ ମିଳୁଛି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ରହିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।